کدامی که در کانال ما باری اول است حتما در کانال ابونه شوید و کلکلچیکا بجقید تا که از نوارهای نوی ما بیخبر نمانید. خانه فروشی در شهر بختر، رایون کشانیان. 4 سوتیق زمینای 4 در خانه هست. آب و سویتش هست. دکمتاش 100% است. کخونی، بانیا، حجت خانه هم دارد. گردش محکم است. خانه را فورا فروخته می شود. نرخش 280,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار انیق باشین رقم ها برای تماس در روی اکران شما زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه را فورا فروخته می شود. دوستان عزیز دستگیری کردن ما را فراموش نکنید. در ویدیو نوار لایک بگذارید. بعد تماشای ویدیو حتما فکراتون در کامنتار نویسین. کسی در کانال ما مهمان است در کانال ابونه شوید. یک روز پس یا 2 روز پس ویدیوی نوی خانه فروشی می شود. حتما در کانال ابونه شوید. ما میگذاریم با دیگر خانه فروشی. زمین فروشی در شهر وحدت. 6 سوتیق زمینای 2 تا وریبانکا دارد. آب و سویتش در نزدیکیش است. زمین فورا فروخته می شود. نرخش 200,000 سومون. کسی خریدار کنکرت نباشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار انیق باشین رقم ها برای تماس در روی اکران شما زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کلوب، دهه ضربدار. مسجد و بیمارخانه در نزدیکیش است. 15 سوتیق زمینای 4 در خانه هست. آب و سویتش هست. درختای میوه دهنده هم دارد. ремонтои хона миёна. документош 100% аст. хонара сурош нафурӯхта мешавад. сум дар корай ба ҳамин хотир сурош намефурӯшанша. нархаш 130,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошен рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. видеоро то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар райони балх. 5 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш пастсаяне мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 385,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо дарахтои мевадиҳандарам дорад. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. агарҷо хонаҳоем, агарҷо мошин, агарҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. агарҷое ки шумо гуфтен мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. дӯстони азиз, мо дар инстаграм канал дорем. дар ҳамунҷа ҳар рӯз айи пеш хонаҳои фурӯширо дар ҳамин инстаграм мегузорем
дурои ҳамҷо тамошо кунед. Подписата карданро фаромӯш накунед. Дар инстаграми мо обуна шавед. Якум видеоҳо хонаҳои фурӯшӣ дар ҳама ҷо мебирояд. ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем дуромада обуна шавед. Силкаш дар описания ва дар комментария. ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед. Хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. Хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. Хай.